কাদের দিয়ে ওটা ओके एक मिनट आ है एक मिनट सिलिकॉन सिलिकॉन पट्टी पुट्टी दिसत आला बघा सब आया बार किचन आया हां तो ना नहीं तो ना लगे बोला तो बड़ो बुझे नहीं ए बोलो भाई हां এনতে একটা 10 সেন্টি মাদকটু স্টিল কিলা মারি এনতে একটা 10 সেন্টি স্টিল কিলা মারি सबसे एक मार्केट लगे तो এখন সমস্যা হলো মিলাই হে বল লিখি তারি ভাই হ্যাঁ মানে যদি পরে আমরা বিদায় কথা বুঝছেন এখন এই কোন আর তো সেম সেম মাপ পায় তাহলে মিলাই কেন মানে কত সেম সেম মার্ক এবার সেম সেম হবে এটা গ্রুপ ঠিক আছে মামা মশলা দিয়ে আরো গ্রুপে দিছি